Yan ang utana ko sa Ginoo. Ano man Ginoo nga samtang nitubag ko nga magpastor niya nawa mahinaw na kong ginikanan. And he told me when they are done with their race, they will leave. That they are done with their race, so they have gone. Ang tubag sa Ginoo ayaw kabalaka kay nangatulog na sila pero pag human na sila matulog mumata na sila. And he said, follow their footsteps. Pero niingon ang Ginoo sunda lang ang ilahang mga gibuhat. And I told him, how can I follow their footsteps? Nangutanan ko saon man. He said, go back to that ancient way which your daddy did it. So niingon siya balik niadtong mo karaang panahon dili imong amahan nagapaliho. And I asked him, okay, now in the Philippines, how do I go about? How do I do things on my own? He said, no, I have to send you before you go. So nangutanan ko saon man ako Lord magbuhat sa kong kagalingon pero ang Ginoo nagingon dili ako mo'y magpabuhat para nimo. And I told him, God, this missionary work is so hard for me to do. Nangutanan ko niya kining missionary nga trabaho lisod kaayo alang kanako. He said he's going to make it easier for me. Pero ang Ginoo nagingon ako'y bahala mahimo nang sayon para nimo. I asked him, will I set up a church? I asked God, will I set up a church? So nagutana ko sa Ginoo unsa man nga simbahan. He said, no, for now, move from places and preach the word. Pero ang Ginoo nagingon wala pa di pa ka magtukod dapat adto sa mga kasimbahanan o pagwali sa pulo. Until I decide that it's time for you to set up a place for yourself. Hangtod nga ako mo hatag na nimo sinyalis nga magtukod sa simbahan. And I want to remind us of something this morning. I want to tell us something this morning. Sunako nga sulti ni karong buntag There is one thing you should do that is more important. dunay butang nga buhaton nga mas importante Obey God. Amen. kana ang pagsugot sa Ginoo. For you to survive in this world, Alam ka nato aron maka survive kita nining kalibutan. you need to obey God. Kinahanglan nga musugot kita sa And Ginoo. how do you obey God? Kung saan nato pagsugot ang Ginoo, You need to read your Bible. nahon nato basa ang Biblia. Amen. Allow the Holy Spirit to lead you. O ato ang tugutan walang espiritu nga mugiya. We as pastors, we are not without the Holy Spirit. Kita nga mga pastor dili pwede nga kita ra adili kita ginayahan sa walang What espiritu. makes us different is the Holy Spirit. Unsa may naka-diferensya kun nato nga mga alagad sa Ginoo kundi ang walang Espiritu Santo. And how is this different possible? Ug unsa nga mahimo kini nga posible? The moment, the time you spend with God as a communion will determine how it is. Ug unsa kataas ang imong panahon sa pakigsandurot sa Dios mao ang gahom nga mugawas sa dihang ikaw manultinan. I want to ask us a question this morning. So kung mangutana o sa pangutana ka natin If you pray for 1 hour kung magampo ka o sa and kauras I pray for 5 hours, o ako magampo og 5 ka oras, can we get the same results? pwede ba kaparihar ang resulta? It's not possible Dili na posible. because I want us to know this in a very layman understanding. Gusto nako nga masabtan nato sa yanong nga pagsabot. I want you to see God as your wife. Gusto nako nga tanaw nimo ang Ginoo unuhay imong asawa. If you see God as your wife, Unuhay imong tanaw ng Ginoo imong asawa, you will be afraid to hurt Him. madlo ka nga imo siyang pasakitan. You will be afraid to disappoint Him. Madlo ka nga imo siyang pakyason. You only want to do things that will make Him happy. Ang imo lang buhaton kanang gusto nimo gusto niya makapalipay lang niya. You only want to show Him love. O labaw niya na imo lang ipakita na higugma kaniya. You only want to obey His Ang instruction. imo gusto masugton ang iyahang gusto. And I want to tell you something again. Gusto na akong sultihan mo When you love God, kung ato higugmahon ng Diyos, make everything easier for you. himuha ang tanan nga sayon o yano kana para alang kaniya. If you love God, Kung imong higugmang Ginoo, you will make things so stressless. ang Ginoo usab mamuhat nga dili na lisod ang tanan para nimo. I want to make you understand something this morning. Nako imong masabtan God is like a key. Dios mura man nagsusi. It's like a key that if you have it, Susi nga kung naa ka na, it's like the master key. kana mo ang master key. It has access to every door. Bisan mo sa pultahan, It maglihan. has access to every door. Bisan mo sa pultahan, pwede Every hard maglihan. doors in your life.
So doon ay mga pultahan sa imong kinabuhi. When you have the master key, Kung naa ka niya ng mga master key, to open. maabli gina. Amen. Because remember, this door have a particular key for it. Kanang pultahan na doon na ginay iyahang susi ng kabalingon. But the only way you can enter here without the main key is when you have the master key. Apan ikaw pwede na makasulod din ha. Bisag wala ka na itong mga kabalingon susi, kung naa ka na itong ginatawag niya o master key. And when you have God as your master key, Kung naa kay Ginoo ingon nga imong master key, your life will change. ang imong kinabuhi mausap. The impossibility will be possible. Ang mga imposible mahimong posible. Amen. I love God so much. Dugma na sa pagayo ang Ginoo. And I fear Him so much. O ako siya giganlugan. Because in the Bible, it says He's the one that kills and makes it alive. Tungod kay ang Biblia nagaingon siya ang pwedeng makakuha o siya ang pwedeng makahatag sa kinabuhi. If you remember Noah in the Bible, Hinumdum ka ni Noah diha sa Biblia, you know what happened to him. nakaibaw ka kung sa nitabo. When you disobey God, Sa dihan mo, disobey ka sa Ginoo, you put yourself in a mess. imong gibutang imong kaugalingon diha sa kakuyaw. And I beg us this morning, O karon buntag, don't disobey God. ayaw og supak ang Ginoo. And I want to remind you, there is a tiny voice that always speaks to you whenever you are doing the wrong thing. Ang pahinumdom nako ninyo nga naara ba gyud ang Ginoo mo pahinumdom basta panahon naghimo ka og mali. That voice is very small. Kana nga tingog small, Why not obey gabay. that voice? Pero importante ang imong paminawan o sugton. It's just when you're about to lie, Kay panahon gani nga mamakar ka, that voice will tell you, please say the truth. ang kana nga tingog diha sa imong sulod mo ingon isulti ang tinuod. That voice is very small. Kana nga tingog gamay. That voice is like a mustard seed. Kana nga tingog murag liso sa mustasa. If you listen to that voice, you do the right thing. Pero kung imong paminawan kanang maong tingog mabuhat nimo ang insakto. That voice is the only voice you need to survive. Kana nga tingog baura na nga tingog ang imong gikinahanglan aron makasurvive ka ning kinabuhi. And that voice is the voice of God. Kay Amen. lain kana nga tingog na sa Ginoo. If you can listen to the voice of God, Kung makapaminaw lang ka sa tingog sa Dios, you see your life changing. makita nimo ang imong kinabuhi nga mausap. The only right way in this life Ang pinaka tama ra gyud gabutan dalan nini nga kinabuhi. is to listen to the voice of God. Mao ang pagpaminaw sa pulo tingog sa Dios. And that voice will make way for you. O kana nga tingog mo'y maghimong pamaagi alang kanimo. When you come in a situation Kung maabot ka sa mga sitwasyon, and you obey that voice, o imong sugton ka na nga tingog, that voice will show you the right way to go. kana nga tingog mo'y mugiya nimo sa maong dalan. And I still want to remind us this morning. O sa pa, gusto na kong painumduman ta karong buntag. You see our man of God, Kita na ko alagad sa Ginoo. be the God that sees. Sa iyang kinabuhi nakita ninyo ang Dios. You should be the God you are seeing. Nakita ninyo ang Dios. Because in Him, Sa iyang lies, kinabuhi. in Him lies the anointing you need. Kaya ang diha kaniya ang dihog na nagalatay. One thing is sure, Usa ka butang sigurado when He prays for you sa dihang magwali siya alang kaninyo and your faith is in line with it, o ang inyong kinabuhi maigo niya na. when He prays for you Kung sa dihang siya and your faith is in line with the prayer, ang inyong pagtuo mahaom sa iyahang pagampo, you will see the result. makita ninyo ang But resulta. when He prays for you Sa dihang magampo siya nimo, and you don't believe in the prayer, pero wa ka nagtuo sa iyang giampo, it will take His own anointing and faith to make the prayer to work. iyahang kaugalingong dihok dili na maghawag diha sa inyo. When He prays for you Kung magampo siya sa imo, and you don't have faith in it, wa kay pagtuo lang niya na, for the prayer to work, you need His own faith for the prayer to work. aron mulihok na iyahang kaugalingon rang pagtuo ang makapalihok That o makapahitabo. is why the Bible says, Mao na ang Biblia nagingon, believe in God tuo sa Dios and obey His prophet. o sunda ang iyahang mga alagad, iyahang mga And you see propita. God's work happen in your life. Kung makita nimo ang among trabaho mahitabo sa inyong I kinabuhi. still want to remind us this morning, So nako nga pahinumduman ta karong buntag. God is faithful. Ang Dios Amen. matinud-anon. God is faithful. Ang Dios Amen. matinud-anon. And those that must
worship Him must worship Him in truth and Walang spirit. tanan, dahil magsimba kani, magsimba niya sa Espiritu Don't kamatuoran. come and deceive yourself. Ayaw lang kung anhidin unya murag iilan ni may magkaugalingan. Worship Him in spirit and in truth. Simba kanita, simbahon nato siya sa Espiritu kamatuoran. Don't come and waste your time. Ayaw lang pagsimba o niya giusik-usikan rin ni mong panahon. Don't worship God religiously or ceremoniously. Ayaw simbahan Ginoo nga murag tradisyonal na lang nga relihiyon. The book of Philippians says, Ang Pilipos na gingon. and it says, Ingon siya diya. in prayer and supplication, Sa pag-ampo o pagpakalyupo, let our requests be made known to God. tuguting ang imong mga paghangyo mahibalan sa Diyos. The Bible says, Ang Biblia na gingon, a broken heart ang buwag na kasing-kasing and a contrite spirit o ganang espiritu God nga does not despise. dili gina siya talikdan sa Ginoo. What does that mean? O sa may When you pasabot, come to God, with umuduol ka sa your heart, Ginoo, sa tibok nimo kasing-kasing. when you pour your soul unto Him, Kung imuhang iwag ang imuhang kalakngan sa kaniya, your prayers will be answered. ang imong pag-ampo dugod yun niya. What you need to do this morning So kung unsa may atong buhaton, is to serve God right. kung atong ialagaran ng Ginoo insakto, I know it's not an easy journey, dili man sayon ang ato ang journey, but we don't have a choice. pero wa tay option, wa tay choice. As a Christian, we don't have a choice. Ingon nga Kristohanon wa tay choice. Because God is like a pump. Tungod kay ang Dios mura na siya o When you open it, it rushes. When you open the tap, it rushes. ang imo nang ablihan It rushes. ba wala. O When you close it, it stops. akong imuhang siradan muhuno. It stops, right? What does that mean? It is when you draw more. Abot pa sa bag-ani, ya kung ikaw mapaduol, When you don't draw more, you will not see Him in fullness. kung di ka mo duol, di ka makakita sa iyahang ginatibukan. God is like a light. Ang Dios murag hayag. When you off Him in your life, He stops. Kung imo ganing palungon ang kahayag, mundang po. But when you on Him, He Wabog on ka galing siya. in your life. Pero kung imo ganing iyon, muhayag na siya. So do you want God to shine in your life? So gusto ba ang Ginoo mo sidlak sa itong kinabuhi? Yes. Of obedience. to the Kung word of the Lord. gusto ka, then atong sugton ng Ginoo. In all you do as a Christian, always obey God. Sa tanan atong buhaton ng Kristohanon, atong sugton ang Ginoo. Amen. To grow in everything you do is just in obedience. Aron magtubo tas tanan atong gibuhat, kinahanglan na atay pagtaon ug pagsugot sa Dios. To hear God, Sa kapamaagi madunggan atong you Ginoo. need to pray always. Kinahanglan mag-ampo tas tanang panahon. In obeying God's word, Sa pagsugod sa trabaho, ipagtrabaho sa Ginoo, you must be a good prayer person. kinahanglan may nampuon ka nga tao. Don't pray because pastor is asking you to pray. Ayaw lang mo pag-ampo kay isugo mo sa pastor o mag-ampo. Pray because you want to hear from God. Mag-ampo kung di gusto kang makadungog sa Pray tingog sa because you Diyos. want to do God's will. Pag-ampo kung di gusto kang bubuhat sa kabubuton sa Pray Ginoo. because you want to have communion with Pag-ampo God. kung di gusto kang mag-isadurot niya. Pray because you want to be in God's presence. Pag-ampo kung di gusto ka nga naa ka sa iyang presensya. Don't be here and outside also. Ayaw nga naa ka diri mong lawas pero wala diri mo ang espiritu. Most of us have made our cell phone our God. Murag pipila ka nato mas ang atong cellphone may atong Ginoo. When you now come to church, you do other things. You do other things with yourself. Naatuod ta sa simbahan pero sige ta lately ang atong cellphone. Prayer is going on. Prayer is going on. Ang prayer nagapadayon. Everybody is lifted up their hands. Ang uban nagtaas sa silang kamot And you are lifting up your phone. pero ikaw nagsige tanaw na imong cellphone. That is not how to obey God. Dili na pagsugot ug pagtahod sa You need to Ginoo. love God and obey Him. Kinahanglan natong tahuro ng Ginoo ug ato siyang I sugod. fear God and I serve Him more. Atong kahadlukan ng Dios ug ato siyang alagaran. When you start fearing God like the way you fear the government. Kung nagsugod ta sa pagkahadlok sa Ginoo sama nga nahadlok ta sa ato ang gobyerno. But for an example, For example, in the land of the Philippines, sa Pilipinas, when you commit a crime, kung makasala ka, the government will get you, right? ang gobyerno dakpon ka.
You see, we now fear the government more than the way we fear God. Sahay ko ikadlukan pa nato ang gobyerno kaysa Ginoo. Forgetting that God was the one that puts them in Pero that. nakalimutan ang Ginoo may nagbutangan na nila. So it is good you obey God and fear Him. Dapat ang Ginoo mas atong hadlukan. As we fear God this morning, O kung atong hadlukan ang Ginoo, you will see His light shining more. makita nato ang iyang kahayag mas posibla sa atong kinabuhi. Stand up on our feet. Manindog ta. I want us to stand up on our feet. Let